Mlechwa egbe Aba.Nii mi banyede Omanye acho mi ni tete ablo Omanye Aba.Nii Omanye Abajo TV Africa na ke Omanye TV ye YouTube no shira pe won apo keke nke po keke ko nu ke mukukra besa ni po keke won ko sanjiano na ka no hu di matches la hu opolon sen canopy program no fe no lo to cha mi amedemo mi kowi ni na ku tenolo yo su fe senche lejimo le yin mi pe agbe ni botu la ye nwa fe ja seche le yin po keke mi pe na me kepe ose o kini fe ni ha ni na cha mi ni tete ablo wa fo we sure ka o ba ni bodu Ubeko jobbing. Call Nuneke, Bemone, Benchage, Abote Nwami, Abote Dzenge We mi, Dzenge We Ben Eshishine. I was Sakumono Mantse, Amole. TV Africa, Omanye Aba wona igbe onyamese no onu aga amomanche, onyamese ke nye for jan, ke tebina amole ne ke twen, Aba.Nii ammo Sakumono Mantse, akela ya wuchuni. Ontohin wanole nya wa kwa abna file Akato benche fito ja momo fito ja moja ayude fito ja moja ayude fito ja moja fito ja momo akato benche fito ja momo fito ja moja ayude fito ja moja ayude fito ja moja mas boye soya mas boye soya fito ja moja ayude fito ja moja Fito jamo jana ya ude. Fito moja ayude. Fito jamo wafane ya kuwa me fito jamo. Fito jamo wafane anye. Fito moja ayude. Fito jana. Fito jamo kuwa me fito jamo. Fito jamo jana ya ude. Fito moja ayude. Fito jana. Fito jamo.
Achomi ni bokete wu. Dzenge We. Only ya no beg what to Sakumono Mantse. No ha ma mi fe gidigidi. Gidigidi ni won to Mantse Sakumono Mantse. Ya ihe bi sheche. Go nwa wo mole ni woto wole. Go le ke ba na ke school ni. Ayi yan le boni woto ya le don. Because they are vigilant. Nii Alabi Gbene. Sami. Mambi, non in talking mambi package. Me bokete wu do machine yo. Non in mambi jeje package. Manche wo manche ne. Ni Sakumono Mantse. Oh, can go mad. I can fiam ke ya wu. Na gbene wu je manche kuni eba gba ona. Wole lo modani otole. Don ke ha mambi ben mu fa ma mu. Wole woto. If we can be there ask ke na no tumo fin. If I'm like ngani ke wo pege ti ko na ko tun ka force ya ko ya du mo fa ni fe ko o ni oni pe ko ma no lo to Mantse ni wo to ni eye di fiji wa banye wa ka go school ya ke Mantse ni tumo banye wa no kono to no ko ftai oh no ni to ko ftai pege di wo ha ma fe manyeju na ma me manyeju na ha wo yo ke to Mantse din ke po ni san hintin kwa kaba. Now only Sakumono Mantse. When I see what I be in, wana abua leketa ni. Be no clear what I be in. No what I be in. When I be your wife drew more. Ako Mantse for Waji Epam, but down to you. No money for time, G. We can class of more Mantse to me. Again, we were there. The Bachemo, a bad or when you were fit room, when I am equal. Nimi a share because meto yamo iwa akemani kemene ni yo efe drumo meneswa na ni maswa na maswa akemi ni manyankala ya tawo ni wanya work class mo no joba mena afi okusiyo mena pepe pa ke komi ewe ko mena ya ni kashidi ni ani kai be mena ke ko pepe ni wona minta yo washi minta no mama bi efeshi minda do mo chi ke Dzenge We bi fe ke mamu fe ake ame pia wo juba ni wo Mantse wo mo efe hwehwe ke kunili twa no manya pra Abia bi no na na e wo afọ isu a ke oba wo ke poke ke ba gbasa ni wo ke siru Mantse sa gbasa ni ko oba cha no anyi ta sino goma ta nyeyawo ta Omanye aba wena neba owolo ta sino goma ta nyeyawo ta Omanye aba
Ojakumbi na mole keje nungwa zungwemi kele nya fojam ke ba she nungwa ka te nungwa de mo shia ko ba cho je me shia kakadami je me je ni afoto wa hwe na ino na ka shale a wo shia mi na ka ya wo chumi o ke cheme na sa ne ba ni awakwa You're Australian. No, not British. No, nothing. And you're not Jewish? No. Yeah, no. Okay. So, have you seen? How do you appreciate this particular tradition that you have seen today? It's Yes. amazing. It's We amazing. don't have anything like that in Australia. Okay. But have you seen other traditions of the Ga people since you came down? Yes, yes. We've been to some of the chiefs. My husband is Ga, Okay. and he's here as well. Okay. So yeah, we've been to chiefs' funerals and weddings and funerals and more funerals. And are there differences? Oh yes, yes. We don't have funerals like that in Australia. So, would you say the rites, rituals, traditions of the African is more beautiful? It's beautiful. Would you edge us on? It's very strong. Thank you very much. Your life is your culture. Great, great. Thank you so much. Oh, I got one blend. You're not tree. Oh, I got one banana. I shall need I'll take the shit. Over the aggression now. Over the aggression now. Mi wo le tu. Ẹ san ni ko fẹ́. Ma
One shit. Bimba yi. Ba mo. O tell me o nje. O fe ni ka ko mo to da. O fe mo. Yo Aba.Nii ni radon boni e yo leji. Mene mletwane na kala wotumi ne. E ko je ba fe mo no chi. Ba je le. Kaja bia na ne yo tumi ne mo go bote jeme aka e angale alo ga ndi ya we kokko mi sino ni yo me pe ji bagane kata wo fe aye somo e baba wo ka gbe ochi e na gbona won kusum dani ekole eson loko alo e fatalo lo nyame ko ba ngale tumi awo agbase aba ma shi iji kusum wo ba na ba we machine mo ko ba ke taflate kaple oyin woloju dade oyin eju ogbo awo mi aloko awo shishi e ko ni de sami e ko shishi ode e ko bote tun sko bote mi mbo e ko ni de wo ikoko se mbo ngo ba ngale o mi Aba.Nii alo mi Aba.Nii aga bia ne pa ko akala bote akwasi ani bia dani le ba Aba.Nii wo bia ne eto abifa obi ne ye musunu pa ko aba fole na jele wo bia ne ye musunu ije nyawo musunu bia ne wo ko je moji menochi na ba jele ko eto o boni yo aga tose mo twaga kusumgbena aso ale no bu man ka to bo no mo o yue mo le matin oni fe mo ya matin e mo ne ko tashi ya shi ami tete ko o bo jo musunu bi ko ko le ba yue o ne jo ba le bi no le ba yue ha do na fe ni tafa te ko ga je shi ami bo aka se kwa je shi ami na kwa ya gona o ka ga te na ka ta gona wa bi aka mena wa to se le shi alo wa bi aka to se le ka to se le tra ga ta fa je be ma go wa ime je bi aka onu kwa foto be je shi na tra ga ta fa je ka fla akwa oyin ka be me be shi ani to se bu no a e ba re ti na ga le wo tu mi o ti ne ni meji ba ton le gbeja no ko kusum eni sa ne ga na ni ama eni ga na aka ma bi aka ta bi ne ba si ka na bia ne ka ko na ya afra ko ba tule alo adon afra ko ba fole ko ne le nyam ko na ne fa bona wo ka enu na to le wo ne e ka me na sile papa e ka fi ama ka le ta fa te na to le ne be e awo e ko janu aga be na gele wo je wo be iye me ni ojo no pa me ni ojo e yo no jije le ya si mo le ko ame o le kula wa me ji ma bi le ji mo ni kula me ma obi pia me ko me yo mo twa ga ka ga me ne ma gbo mo ni da bi tafa te obi aga ne mo mo no nya ma me bo ma mi ni ji si wo ji ma ku sun fo le ka ma onu pa yi si me ni yo ma mi ji ma gba me ska bi aga me ne mo ne ma gbo mo ni me ne bo ni bo ma mi ni ji bo no wa bi o yi tafa te me ni se ba me an ve ma mi o twa ne ga da fi na ga me ni da na yo aga bo ma gbo mo ji bo abi aga bo ma mi ni ji bo si aga o ku sun fe lo dan wo ya mo cha cha me ka man kula lo o be ne yo le o ne cha no no ko ne correct one o ti ase oye ameji mambuloi opinion ti ase oye ameji mambuloi wo ke cheme anacheme na holy ameke trash ne ge be amba chama me ma shi ja ka ameji mambuloi Sakumono se agbene echi de nche ja ka wo Sakumono Mantse no wa jimi we pe ato Sakumono Mantse ye no ato akele otumi akeba egbi pa opantan ka jiele pe oba anya na yele ege gbe na kan le hu ni ba oba anya na yele acho mi tete ablo shi da pro won anye ni na kutendo ni bo chilai ni radon ke wo mi momo agbene won yen pegi na ayi kan le adama fi oni o US ni bo yen wo mi pen yo ni fi mu na mi okay o yuradon uno be shi da pe ani ni mi no jodu va le yeboa ke gbejan to ni mo ni ile ne ke sha kwa mo chino ye da bra fo me ye ni mena me ba o lo cha sino go ma cha ni ya wo cha o ma de aba aso ye owo na ni ye kwelo aso ma kwele wo